musical fireworks display sa Oroqueta City human sa investigasyon. Aniya ang kumpletong detalye. Mayong gabi, Oroqueta, kini si Mayor Lemuel Merrick M. Acosta. All systems go ta, magpadayon ang fireworks display nato sa City Plaza karong gabi una og ugma og sa sunod nga Biyernes og sunod nga Sabado. Mao nang moingon gyud ko sa kanunay, God is good all the time, no? Kaya iyahag yung hiluna ang tanan para mapadayon ang ato ang patsada nga activities. Padayon ang grand musical fireworks display sa dakbayan sa Oroqueta human sa gihimong investigasyon sa Department of Interior and Local Government DILG ug sa Philippine National Police kun PNP aron masusikod aduna bay kapabayaan sa supplier human nilihis ang direksyon sa fireworks sa unang entry niadtong December 7, 2024. Ang maong hitabo miabot sa national television. Nakita sa investigasyon nga walay kapabayaan sa supplier ug sa LG Oroqueta. Giplastar o secure ang nahimutangan sa mga fireworks sa lugar ug sa nakita nga kuha sa CCTV footage atol sa nahitabo. Walay gikatahong samdan sa nahitabo. Aksidente lamang ang nahitabo hinungdan nga gitugutan sa PNP ug sa DILG nga ipadayon ang nasugdan na nga grand musical fireworks display competition. Di nakita na ang ikatulong entry nga gikan sa Bohol niadtong December 14, 2024. Magpadayon pa ang mga uban pang musical fireworks display entry nga gikan sa nagalain-laing lugar. Nagpasalamat ang LGU sa Oroqueta sa pagsabot sa publiko ug naglaom nga mapadayon ang malampuson nga selebrasyon sa Pasko sa syudad. We are inviting all of you, no, to join us at the City Plaza and witness the beautiful fireworks display tonight. So again, mapadayon ang ato ang fireworks display karong gabi una. Kita-kits ta sa City Plaza. Daghan kay salamat ug akong pagabalikon. God is good all the time.